ये काफ़ी आलीशान सा होटल था। वे एक साइड पर बैठी अपने काम में मसरूफ़ थी। वो रेड कलर के घुटनों से थोड़ी ऊपर तक आती रेड शर्ट और ब्लैक कलर के ट्राउज़र में मलबूस थी, जबकि ब्लैक कलर का ही स्ट्रोलर हिजाब स्टाइल में उसने सर पर लिया हुआ था। ब्लैक कलर में उसका सफ़ेद रंग कुछ और भी उजला लग रहा था। सा, सामने टेबल पर उसका लैपटॉप, लैब कोट, मोबाइल और ब्लैक कलर का ही पर्स पड़ा था। पेन हाथ में पकड़े सामने टेबल पर पड़े लैपटॉप से वो कुछ फाइल में नोट कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी मिस हुरैन। इसी होटल के यूनिफॉर्म में मलबूस एक लड़की उसके करीब आई और उसे मुखातिब किया। यस। फाइल पर लिखता हाथ उसने रोका और सामने खड़ी लड़की को देखते हुए बोला, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मैम, बट सर इज़ कॉलिंग यू। सामने खड़ी अंग्रेज लड़की ने उसे मखसूस लहजे में कहा, ओके आई एम कमिंग। हुरैन ने उसे देखते हुए कहा, मिस रोज वेयर इज़ अर्श। उस आलिशान होटल की राहदारी अबूर करते हुए वो आसिफ साहब के केबिन की तरफ जा रही थी, जबकि उसके पीछे आसिफ साहब की सेक्रेटरी चल रही थी। हुरैन ने आगे चलते हुए उससे अर्श का पूछा, जो छुट्टियों की वजह से उसके साथ ही रेस्टोरेंट आया हुआ था और आते ही गायब हो गया। मैम, सर अर्श इज़ विद सर हर्बर्ट। मिस रोज ने हुरैन के पीछे चलते हुए कहा। मिस रोज की बात पर हुरैन के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। वो 6 साल से आसिफ साहब के होटल में जॉब कर रही थी। मेडिकल की टफ पढ़ाई के साथ उसका जॉब करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अपना और रामीन का अर्श का बोझ आसिफ साहब के सर पर नहीं डालना चाहती थी। इसकी खुद की मेडिकल की पढ़ाई थी, रामीन की पढ़ाई और फिर अर्श का खर्चा। इसलिए उसने पढ़ाई के साथ जॉब भी स्टार्ट कर दी। अर्श को संभालने में उसे ज़्यादा मसला नहीं हुआ क्योंकि समरीन बेगम, निदा और रामीन ने उसका बहुत साथ दिया। पहले रेस्टोरेंट काफ़ी छोटे पैमाने पर था, लेकिन इन 6 सालों में ये रेस्टोरेंट लंदन के 10 बड़े रेस्टोरेंट्स में शामिल हो गया। आसिफ साहब ने उसे जॉब करने से बहुत दफ़ा मना किया, लेकिन फिर हुरैन की खुददारी की वजह से वो चुप हो जाते। हुरैन बेटा, आप आ गई? आसिफ साहब केबिन से निकलते हुए बोले, और फिर हुरैन और आसिफ साहब केबिन के अंदर चले गए। अर्श कहाँ है बेटा? अंकल, वो हर्बर्ट के साथ है। हुरैन ने उनके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा। आसिफ साहब हंसने लगे। देखना, अब हमारा छोटा शहजादा रात को हमारे साथ मीटिंग करेगा। नानो, ये होना चाहिए, ये करें, वो करें। वे बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। आसिफ साहब एक बार फिर हंसने लगे। आसिफ साहब अर्श की छोटी छोटी शरारतें याद करते हुए बोले। हुरैन उनकी बात पर मुस्कुराई। आपने मुझे बुलाया अंकल? हुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, वो मैंने ये पूछना था कि आपकी जॉब कब स्टार्ट होगी, आप कब तक हॉस्पिटल ज्वाइन करेगी? अंकल, इंशाल्लाह आज से। मेरी नाइट ड्यूटी है, शाम को जाऊंगी हॉस्पिटल। हुरैन ने हाथ पे बंधी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, जो दिन के 2 बजा रही थी। अच्छा, माशाल्लाह। बेटा, जब आप फ्री हों तो हम एक पार्टी रखेंगे आपकी डिग्री कंप्लीट होने की खुशी में, और आप आगे से कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। बट अंकल, इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों ज़रूरत नहीं? आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, हम ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। पता है हुरैन बेटा, मुझे आप में फ़ख्र है। आपने मिसाल काम की है हर उस लड़की के लिए जिसको हमारी सोसाइटी कमज़ोर समझती है। आपने बहुत हिम्मत की है बेटा। अर्श को माँ बाप दोनों का प्यार दिया आपने। रामीन के लिए बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभाया। उनके लहजे में खुशी थी जिसे हुरैन महसूस कर सकती थी। अंकल, ये मैं जानती हूँ कि हुरैन शाह से डॉक्टर हुरैन शाह तक बनने का सफ़र मैंने कैसे तय किया है। हुरैन की आंखों के सामने गुज़श्ता 6 सालों के मंजर कैसे फिल्म की तरह गुजर रहे थे। आंखों में आंसू उसने हाथ से साफ किए और फिर से बोलना शुरू किया। ये मामा और पापा का ख्वाब था। वो दोनों तो नहीं हैं, लेकिन अंकल, अल्लाह के बाद आपने और आंटी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं ज़िंदगी भर आप दोनों का एहसान नहीं चुका पाऊंगी। वो खुद को मजबूत करती गया हुई। आसिफ साहब ने जब उसे और अमीन को सलमान की मौत के बारे में बताया, इतने ही दिन वो दोनों सदमे में रही थी। दोनों मजबूर थीं, वो चाहकर भी अपने बाप से मिलने पाकिस्तान नहीं जा सकती थी। कैसी बातें करती हो बेटा, आप कोई एहसान नहीं किया हमने, इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है बस। इतने में दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई और दरवाजे पर होते दस्तक ने दोनों नफूस को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। कम इन। आसिफ साहब की इजाज़त मिलने पर अर्श केबिन में दाखिल हुआ। अर्श, इधर आओ नानू के पास। आसिफ साहब ने अर्श को देखकर प्यार से कहा, जबकि हुरैन अब अर्श को देखने लगी। आज नानू आपको प्ले लैंड लेकर जाएंगे। अर्श का माथा चूमते वो गोया हुए थे। रियली नानू? अर्श पुरजोश होकर बोला। अंकल, आप इजाज़त दें, मैं रमीन को पहले यूनिवर्सिटी से पिक करूंगी, फिर इन दोनों को घर छोड़कर हॉस्पिटल जाऊंगी। हुरैन चेयर से उठ खड़ी हुई थी। ओके बेटा। आसिफ साहब ने अर्श के सर पर प्यार किया। लेट्स गो अर्श। यस मॉम। अर्श ने आगे बढ़कर हुरैन का हाथ पकड़ा। वो दोनों लंदन एयरपोर्ट से सीधा एक होटल आए थे। दोनों ने एक ही रूम बुक करवाया था। अली कुछ देर आराम करके किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया, जबकि जामिन होटल की खिड़की के पास खड़ा अपने सोचों में गुम हो गया। 6 साल पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने आया था।
پلیز معاف کر دیں، آئندہ کبھی غلطی نہیں کروں گی، پلیز چھوڑ دیں زامن، معاف کر دیں۔ میری بات تمہارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے نا؟ ہاں بولو۔ میں ماما سے بات، شٹ اپ۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ تم فون کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، منع کیا تھا نا تمہیں میں نے، لیکن تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہوا۔ مجھے ماما کی یاد آ رہی تھی، پلیز معاف کر دیں زامن، میری بات کو سیریس نہیں لیا تم نے؟ اب ایسے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ میری بات کہیں بھی کبھی نہیں بھولو گی۔ کمرے میں حورین کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں لیکن اسے ترس نہیں آیا۔ زامن۔ کمرے میں علی کے داخل ہونے اور پکارنے پر زامن ماضی سے حال میں لوٹا تھا۔ کیا ہوا زامن، تو ٹھیک ہے؟ علی کو زامن کی آنکھیں بے حد سرخ لگیں، وہ اس کے قریب گیا اور فکر مندی سے پوچھنے لگا، ہاں ٹھیک ہوں۔ اتنی سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ وہ ماتھا صاف کرتا ہوا بولا، چل اچھا کھانا کھا کر آتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ علی نے اس کے کاندھے پر بازو رکھا اور اسے لیے چلا گیا۔ آصف صاحب کی کیبن سے نکل کر حورین ارش کو لے کر اس ٹیبل تک آئی جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ وہاں سے اپنی چیزیں لے کر اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ موم، ہم رامین کو لینے جا رہے ہیں، حورین کے ساتھ چلتے ہوئے ارش نے پوچھا۔ ارش ڈونٹ سیڈ رامین سے آنی بڑی ہیں آپ سے، آنی ہے آپ کی۔ اسے پتا تھا رامین کے ساتھ ارش ایک فرینڈ کی طرح اٹیچ ہے اور وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کو فرینڈ کہہ کر یا ارش اور رامین کا نام لے کر بلاتے تھے، لیکن حورین رامین اور ارش دونوں کو ٹوکتی تھی۔ سوری موم، حورین کے رک کر کہنے پر ارش نے جلدی سے کانا کو پکڑ کے کہا۔ ارش ماں کی جان، موم اپنا موبائل اندر بھولائی ہیں، آپ گاڑی کے پاس جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ ارش حورین کے گال پر بوسہ دے کر اندر کی جانب چلی گئی۔ ابھی ارش اپنی گاڑی کے پاس آیا ہی تھا کہ ایک اور گاڑی ان کے قریب آ کر رکی، لیکن گاڑی سے اترتے ہوئے علی کی نظر ارش پر پڑی تو وہ سکتے میں آ گیا۔ علی کبھی زامن کو دیکھتا تو کبھی ارش کو۔ ارش بھی علی کو مسلسل اپنی طرف تکتا پا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنے میں زامن بھی اپنے دھیان میں گاڑی سے اترا، لیکن علی کو ہنوز ایک ہی طرف تکتا پایا تو اس نے بھی اس کی نظر کو تعاقب میں دیکھا اور سامنے کھڑے بچے کو دیکھ کر وہ خود بھی چونک گیا۔ زامن، یہ بچہ تو بالکل تیرے جیسا دکھتا ہے، آنکھیں، ناک، کان، بال اور رنگ بھی۔ یار، علی بے یقینی سے کہتا ہوا زامن کو دیکھ رہا تھا اور کبھی ارش کو۔ زامن جب گاڑی سے نکل کر علی کے ساتھ کھڑا ہوا تو ارش کی نظریں اب زامن کی طرف تھیں۔ زامن بھی حیرت سے سامنے کھڑے 5 سے 6 سالہ بچے کو دیکھ رہا تھا۔ ارش چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا زامن کے قریب آیا اور پہلے اپنے چہرے کو دائیں جانب گرا کر زامن کو دیکھا اور پھر بائیں جانب گرایا، جبکہ زامن ابھی بھی سکتے میں تھا۔ ارش نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے زامن کو بیٹھنے کا کہا تو زامن گھٹنوں کے بل ارش کے سامنے بیٹھ گیا، اس طرح کہ زامن کا چہرہ ارش کے چہرے کے برابر تھا۔ اب ارش نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زامن کا چہرہ تھاما۔ یو لکس لائک مائی ڈیڈ۔ ارش کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، جبکہ ارش کے اس طرح کہنے پر زامن کی آنکھوں سے آبشار بہنے لگی۔ زامن کے گال پر گرتے آنسو دیکھ کر ارش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زامن کے آنسو صاف کیے۔ بیٹا، آپ کے ڈیڈی کا نام کیا ہے؟ زامن نے ارش کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا، جبکہ یہ الفاظ اس کے منہ سے کیسے نکلے تھے وہ یہ وہی جانتا تھا۔ ایک ڈر سا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے اگر حقیقت ویسی نہ ہوئی تو اس سے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ زامن علی شاہ، ارش نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ارش کے لہجے کی خوشی اور اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر زامن نے اپنا چہرہ اوپر آسمان کی طرف کیا اور آنکھیں بند کر دیں۔ ارش کو زامن کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ زامن کو دیکھ کر ارش نے بھی سر اوپر کر کے آسمان کو دیکھا اور پھر زامن کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ زامن نے آنکھیں کھول کر بھیگی آنکھوں سے ارش کو دیکھا اور پھر پوچھا۔ ارش علی شاہ۔ اس نے جیسے ہی اپنا نام بتایا زامن نے اسے فوراً گلے لگا لیا اور اس کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کو چومنے لگا۔ یہ منظر دیکھ علی کی بھی آنکھوں سے پانی آ گیا۔ کچھ لمحوں بعد زامن ارش سے الگ ہوا، وہ اسے ہنوز تکنے لگا، جیسے وہ ارش کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ آپ میرے ڈیڈ جیسے دکھتے ہیں، بٹ میرے ڈیڈ تو پاکستان میں ہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، بس موم نے ایک بار پکچر میں دکھایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرے ڈیڈ پولیس آفیسر ہیں، وہ بہت بریو ہیں۔ زامن کو اپنی طرف خاموشی سے تکتا دیکھ ارش پھر سے بولا تھا، اس کے لہجے میں اپنے باپ کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کے ڈیڈ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے زامن کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ موم کہتی ہیں وہ پاکستان میں جاب کرتے ہیں، ان کی جاب کافی ٹف ہے، ان کو ہالیڈیز بھی نہیں ہوتی، اس لیے وہ آتے نہیں یہاں پہ۔ ارش زامن کو اپنے ڈیڈ کے بارے میں پرجوش انداز میں بتا رہا تھا، جبکہ ارش کی باتیں سن کر زامن نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ یقیناً ارش زامن کو اپنے ڈیڈ کا ہم شکل سمجھ رہا تھا۔ یو نو دیٹ، میں اپنے ڈیڈ کو بہت مس کرتا ہوں، سب کے ڈیڈ ہیں بٹ میرے نہیں۔
अर्श उदासी से बोला। जामिन इस मासूम बच्चे की बातें सुनकर उसके चेहरे पे आई उदासी देखकर तड़प गया। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी जिंदगी, अब कभी दूर नहीं होऊंगा मैं अपने बेटे से। अर्श जामिन का चेहरा थामकर फिर से चूमने लगा। अर्श बेशक 6 साल का बच्चा था, लेकिन जामिन का प्यार, बातें से सब समझ आ रहा था। आप मेरे डैड हैं। अर्श के लहजे की खुशी जामिन साफ महसूस कर सकता था। उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ था। या खुदा, इतनी बड़ी सज़ा! मैं अपनी ही औलाद से लाइल्म रहा। 6 साल में दूर रहा अपने बच्चे से। वो दिल में खुदा से मुखातिब था जबकि अर्श को किसी ने पुकारा। अर्श! ये वो आवाज़ थी जो वो हज़ारों लाखों आवाज़ों में भी पहचान सकता था। ये उसकी हुरैन की आवाज़ थी। हुरैन ने गाड़ी के पास पहुंचकर अर्श को पुकारा, जो किसी से बातें कर रहा था। जामिन की पुश्त हुरैन की तरफ थी। वो जामिन को ना देख पाई थी। जामिन के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई थी जब इतने सालों बाद उसने हुरैन की आवाज़ सुनी। जामिन ने अर्श के हाथों को मजबूती से पकड़कर उठ खड़ा हुआ और अपना रुख हुरैन की जानिब किया। हुरैन को अर्श का किसी अजनबी के साथ बातें करते हुए देखकर गुस्सा आया, लेकिन जब जामिन ने अपना रुख हुरैन की तरफ किया तो हुरैन देखकर जामिन को पत्थर सी हो गई। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर थी। दोनों का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन चंद लम्हों बाद हुरैन का सकता टूटा और वो होश की दुनिया में वापस आई। क्या कर रहे हैं आप अर्श यहाँ? कितनी बार समझाया, किसी अजनबी से बात नहीं करते। चलें, जल्दी आएं, देर हो रही है। खुद को मजबूत करती वो बोली खुद को मजबूत करती हुरैन बोली थी। मॉम, ये डैड, शट अप अर्श, लेट्स गो, हरी अप। अर्श ने कुछ कहना चाहा, लेकिन हुरैन ने उसे डपटा और वो चुप हो गए। आज पहली बार हुरैन ने अर्श को डांटा था, क्योंकि अर्श ऐसा बच्चा नहीं था जिसे डांटा जाए। वो तो फौरन बात मानने वाला बच्चा था। आज हुरैन के ऐसे डांटने से वो सहम गया था और जामिन के साथ लग गया। हुरैन तेज तेज कदम उठाते उनके करीब आई और अर्श का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और उसे लाकर गाड़ी में बिठाया। जब इस दौरान उसने जामिन को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। अर्श को लेकर वो जा चुकी थी, लेकिन जामिन अभी भी उसी जगह को देख रहा था जहाँ से अभी हुरैन की गाड़ी गई थी। मेरे हमसफ़र, तुझे क्या खबर? मेरी ज़िंदगी का ये हशर, मेरी आरज़ू, मेरे जस्तजू, मेरी जीत तू, मेरी मात तू, मेरी उम्र भर की दास्तां, मेरी मोहब्बत जिसकी है तर्जुमा, मेरी ज़िंदगी में दर्द लिखा, मेरे अश्क ने जिसे सहा, मेरी हर दुआ में यही सदा, ना मुस्कुराहट हो तेरी कभी जुदा, मेरी तकदीर में है जो ठहरा, मुझे तेरी याद का है आसरा, मेरा दिल मुस्तरब, मेरा चश्म नम, मेरी हर तड़प तेरे वास्ते है सनम, मेरे लबों पर है दर्द तेरा, मेरे धड़कनों में नाम तेरा, मेरी ज़िंदगी का रंग दो, मेरी तश्नगी की उमंग दो, मेरी फ़कत यही है आरज़ू, तू हो मेरे रूबरू, मैं आखिरी सांस भी तुझ पर वार दूँ, अपनी तमाम जिस तेरे नाम पर गुजार दूँ।